Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum ala mahabbati habibihi wa mustafah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa kama ijtama'na wa iyyakum ala mahabbatihi فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاقتداء به ويحيينا على محبته ومحبة أهل بيته ويحشرنا في زمرته في عافية وسلام يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Sayyidul Walid Al-Khatib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhtar, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita sebab cinta kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kata beliau Allah berikan taufik kepada kita agar bisa kita mengikuti daripada Nabi Muhammad, agar kita bisa hidup di dalam cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kullul qulub ila al-habib tamilu وعندي بذلك حجة ودليل. أما الدليل فإذا ذكرت محمد ترى عيون العارفين تسيل. إذا ذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم رقت القلوب واشتاقت وذاقت لكلام معنى علام الغيوب القرآن الكريم ولحبيبي علام الغيوب الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم. قلوب العارفين الذين تعرفوا على محمد لا يعرف الله إلا من عرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kata beliau, setiap hati pasti condong cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hati kita ini pasti akan condong untuk rindu kepada Nabi Muhammad. Maka dalil dan hujjah yang besar dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka orang-orang arifin, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, maka akan mengalir daripada air mata mereka. Sebab kata beliau begitulah, orang ketika dia mengenal daripada Nabi Muhammad, ketika disebut nama Nabi Muhammad akan muncul kerinduan dalam hati mereka. Ketika disebut nama Nabi Muhammad akan muncul cinta dalam hati mereka, sehingga sebagaimana yang Allah sebutkan, menyifatkan daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengenal daripada hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-hamid al-mahmud alladhi rahimahullah subhanahu wa ta'ala bihi hadha al-wujud ببركة وجود الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang selalu memuji Allah dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kita pun menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Kita menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berkah daripada Nabi Muhammad. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو المثل الأعلى والقدوة الحسنة لهذه الأمة كما قال الله سبحانه وتعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh terbaik, sebagai panutan daripada kita semua, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bahwa sungguh ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. فمن صح شوقه واشتياقه للحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم نظر في سيرته، نظر في شمائله، نظر في أخلاقه، فاتخذه قدوة حسنة له فاقتدى به في أقواله وأفعاله. Maka seseorang, kata beliau, jika benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, maka dia akan selalu melihat di dalam sejarah Nabi Muhammad.
dia akan melihat daripada akhlak-akhlak Nabi Muhammad, maka hal itu akan mendorong dirinya untuk mengikuti daripada Nabi Muhammad, akan mendorong dirinya untuk meneladani daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذ أدل دليل على المحبة الاتباع. Karena dalil terbesar kata beliau bagi cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah ittiba, dengan kita mengikuti Nabi Muhammad. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله وما علامة المحبة فاتبعوني. علامة صدق الدعوة اتباع حبيب المولى الحبيب المصطفى محمد. فما ثمرة الاتباع؟ قال يحببكم الله، تفوز بالمحبوبية من رب البرية إذا أنت اهتديت واتبعت سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, sampaikan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah. Apa bukti cinta kita kepada Allah? Ya, cinta kita kepada Allah fattabi'uni, dengan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, maka buah hasil daripada hal tersebut sebagaimana yang dikatakan Allah, yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan cintanya Allah, kalian akan mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah barakah daripada sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من ادعى محبة وخالف كلام محبوبه فلم يصدق في المحبة. كما لو كان عندك ابن يدعي أنه يحبك شدة المحبة، لكن كلما أمرته بأمر عصى أمرك، كلما قلت له لا تفعل فعل، افعل لم يفعل. حينئذ وإن كان ابنك لكن ينزل قدره من قلبك. ليه؟ لأنه ما برهن على المحبة بامتثال الأمر واجتناب النهي. Dan setiap orang yang cinta, kata beliau, mengaku cinta tetapi tidak mengikuti orang yang dia cintai, atau melanggar daripada orang yang dia cintai, maka tidak benar-benar dikatakan cinta. Logika sederhananya, kata beliau, kita punya anak, kita cinta sama anak kita. Setiap kita suruh anak kita tidak mau. Kita suruh sesuatu, dia tidak mau. Kita larang sesuatu, justru malah dikerjakan. Melanggar daripada perintah orang tua, pasti orang tua pun lama-lama akan hilang, luntur, kata beliau, cintanya orang tua kepada anak ketika dia melanggar daripada perintah sang orang tua. لتكون لثمرات هذه الموارد وهذه الموائد ثمرة نخرج بها من كل مولد نحضره. لابد أن نجدد توبة صادقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، فيعزم كل من يحضر على أن يبدل حالته من حالة سيئة إلى حسنة، ومن حسنة إلى أحسن، ويتوب بينه وبين الله. Agar, kata beliau, setiap malam kita menghadiri daripada maulid, dan agar membuahkan daripada hasil, kata beliau, maka wajiblah setiap kita yang menghadiri maulid, baik di sini dimanapun, setiap malamnya hendaklah kita memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu kalau kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta. Jangan lupa, kata beliau, minta kepada Allah, kita yang buruk hadir maulid insyaallah menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik berkah daripada maulid Nabi Muhammad. لأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هدانا ودعانا إلى أحسن الأخلاق، لأنه كان قدوتنا الأعظم الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, sebagai panutan kita, telah memberikan petunjuk kepada kita semua, telah memberikan hidayah, sebagaimana kata beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tidaklah ada sesuatu yang mendekatkan kita kepada surga Allah kecuali kata Nabi, sudah aku kasih tahu kalian semua jalan yang menuju kepada surga. Dan tidaklah ada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada neraka Allah kecuali kata Nabi, aku sudah wanti-wanti kalian, aku sudah peringatkan kalian untuk tidak melewati jalan tersebut. يقول الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ماشي كما مجمع المولد يجلي الكروب، لأن الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تذهب الهموم والأحزان والأكدار وتفرج الكروب ببركة الصلاة على الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kata beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid, tidak ada perkumpulan-perkumpulan yang baik seperti perkumpulan Maulid yang akan menghilangkan daripada kesumpahan, yang akan menghilangkan daripada kesedihan. Karena apa kata beliau? Karena di dalam perkumpulan Maulid lah kita bersolawat, maka dengan salawat akan hilang daripada kesedihan kita, dengan salawat akan hilang daripada kesumpahan kita. Semua berkah daripada Nabi Muhammad SAW. ماشي كما مجمع المولد يجلي الكروب، ذا وقت توبتك التائب إذا بات التوب، ذا وقت توبتك الشارد إذا بات في هذه الموائد التي يبسطها الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، التي تقام فرحة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيها تنشرح القلوب وتنفسح الصدور بالصلاة على الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tidak ada perkumpulan-perkumpulan yang baik kecuali seperti Maulid Nabi yang akan menghilangkan daripada kesumpahan kita. Maka bagi siapa yang ingin bertaubat, inilah waktu untuk bertaubat. Barang siapa yang ingin kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, inilah daripada waktunya kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan peringatan daripada Maulid, dan siapapun yang mengadakan Maulid, karena kita mengadakan Maulid seperti ini kata beliau sebab kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka dengan salawat yang kita baca, kesedihan, kesumpahan, bahkan taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فأول خطوة يضعها المريد الصادق في السلوك إلى ملك الملوك هو أن يحقق مقام التوبة بينه وبين الله بالندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود، كما قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. Dan langkah pertama kata beliau, kalau kita ingin taubat kepada Allah, kalau kita ingin betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ingin dekat kepada Allah, langkah pertama adalah bertobat kepada Allah. Maka orang bertobat itu kata beliau haruslah dia menyesal, haruslah dia bersedih, dan haruslah dia ikhlas meninggalkan daripada maksiat-maksiat yang sudah dia lakukan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, an-nadam taubah, bahwa penyesalan adalah sebuah daripada taubat kepada Allah. وإذا تعلقت بحق الآدميين فلا بد من أن يطلب العفو والمسامحة ويرد المظالم والحقوق لأصحابها لتصح التوبة، لأن حق الله مبني على المسامحة وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. Dan jika perbuatan dosa kita terkait dengan haknya manusia, maka wajib kata beliau kita minta maaf kepada orang yang terkait, wajib kita minta ampun kepada orang yang terkait dengan dosa kita. Sebab itulah agar mendapatkan atau diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala jika dosa yang kita perbuat terkait dengan manusia. Karena kata beliau, kalau dosa kita kepada Allah, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu mengampuni kita. Tetapi kalau dosa yang kita perbuat itu terkait dengan manusia, yang namanya manusia itu ada hati yang kadang suka tidak terima, ada hati yang tidak akan memberikan pengampunan kepada kita kecuali kita memohon maaf dan ampun kepadanya. Makanya kalau terkait dengan manusia, kita harus meminta maaf kepada orang yang terkait. فإن سهلت عليه هذه الخطوة وحقق مقام التوبة فما بعدها بالسلوك أسهل، وإن لم ينتصر على نفسه ولا على شيطانه ولم يحقق هذه الخطوة فما بعده أعسر وأعسر.
Maka inilah langkah pertama, kata beliau, kalau kita bisa menapaki daripada langkah ini, insya Allah setelahnya Allah akan mudahkan jalan bagi kita semua. Tetapi kalau langkah ini saja kita tidak mampu, kata beliau, maka langkah-langkah berikutnya pun akan semakin menjadi sulit bagi kita semua. وليس المعنى أن العبد يكون محكوما، لا، كلما وقع في زلة جدد توبة، كلما آتاك الله نعمة جددت شكرا لله، كلما وقعت في خطيئة جددت توبة، إذ التوبة لا تنقض بخطيئة بل تفتقر إلى توبة جديدة، كن دائما مجددا للتوبة بينك وبين الله، تفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله إن الله يحب التوابين أي كثير التوبة، لا ييأس من رحمة الله، إنما الشيطان يؤيس العباد من رحمة الله ويحب المتطهرين الذين طهروا ظواهرهم وبواطنهم لله سبحانه وتعالى، فلم يحملوا لأحد غشا ولا ضرا ولا حقدا ولا حسدا ولا بغضا ولا شحنا. Dan begitulah kata beliau langkah-langkah kita kalau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita kalau ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai daripada tawabin, orang-orang yang banyak bertobat. Sebab setiap dosa yang kita lakukan itu butuh daripada taubat. Setiap nikmat yang Allah berikan butuh yang namanya syukur. Setiap kita ini pasti pernah punya salah. Setiap kita ini pasti pernah punya dosa. Maka selalulah kata beliau perbaharui daripada taubat kita, perbaharui daripada syukur kita. Setiap salah kita taubat, bahkan taubat kita sendiri kata beliau membutuhkan daripada taubat yang lain. Dan itulah orang-orang yang selalu memperbanyak taubat, sebagaimana yang dikatakan Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada tawwabin, orang-orang yang banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mutatahhirin, mensucikan dirinya daripada segala dosa. كلما أذنب العبد وتاب قال المولى عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويقول عبدي لن غفرت له. فلست بالتوبة مع الله سبحانه وتعالى، ليس الاستغفار وأنت مصر على المعاصي، ولكن لا يصح تلك التوبة، لا بد من المفارقة في العادة. فإذا أحسنت المعاملة مع الله سبحانه وتعالى فحينئذ تصفى السريرة وتكون من أهل البصيرة. Dan kata beliau, setiap kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meninggalkan dosa yang kita lakukan. Jangan sampai kata beliau kayak orang sekarang istighfar tapi maksiat jarang. Setiap hari minta ampun tapi maksiat lancar. Percuma kata beliau. Kita harus menjauhi daripada maksiat-maksiat yang sudah kita lakukan. Kalau betul-betul tobat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ولن تحسن المعاملة مع الله إلا إذا أحسنت المعاملة مع عباد الله سبحانه وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة. Dan kita manusia ini tidak akan mendapatkan perlakuan yang baik dari Allah kecuali kita pun memperlakukan orang lain dengan baik. Sebab Nabi SAW yang namanya agama ini tergantung daripada muamalah kita, bagaimana perlakuan kita kepada orang lain. ولن تعرف أن هذا من الأخيار أو من الأشرار مجرد أن تراه كثير الصلاة وكثير الصيام وكثير حمل الكتاب أو المطالعة على الكتاب أو كثرة حضرة الموالد والحوليات، لا، إنما بتعرف هو من الأخيار عندما تعامله بالدينار، حينئذ بتعرف. كما قيل لن تعرفه إلا إن سافرت معه أو عامته أو جاورته. Dan kita kata beliau kalau ingin menilai seseorang baik ataupun orang itu buruk, tidak cukup dengan kita melihat orang itu banyak sholat, nggak cukup kita melihat orang itu banyak ibadah, nggak cukup kita melihat orang itu sering bawa kitab, orang itu sering baca kitab, orang itu sering hadir maulid,
terus kita langsung vonis, oh ini orang baik. Tidak, kata beliau. Kita kalau ingin menilai seseorang itu baik atau buruknya tergantung muamalah dia sama kita, khususnya urusan uang, kata beliau. Khususnya urusan uang. Coba kita muamalah sama orang, kalau urusan uang ini paling susah biasanya. Iya. Di situ kita akan bisa melihat orang ini apakah baik atau buruk. Makanya dikatakan kalau kita ingin melihat akhlak seseorang baik buruk, kita safar, kita bepergian jauh dengan orang tersebut, akan terlihat terbuka daripada akhlaknya baik atau buruknya orang tersebut. قيل لا يغرنك من المرء قميص رقعه ولا إزار إلى نصف الساق رفعه أره الدرهم تعرف غيه أو ورعه. Dan dikatakan, kata beliau, kita menilai seseorang jangan dari gamis yang ditambal, yang compang-camping, oh ini orang soleh, belum tentu. Jangan kita menilai orang dari sarungnya, celananya tinggi, oh ini ahli ibadah, belum tentu. Tetapi dikatakan, lihatlah ketika kita bermuamalah dengan orang tersebut, dengan uang, dengan dinar, bagaimana kewaraannya. Kalau dia orang warak, barulah dia orang yang baik. قيل لبعض العلماء صنف لنا كتابا في التصوف، فصنف لهم كتاب في المعاملات، وقالوا له خلقنا منك كتاب في التصوف وصنفت لنا كتاب في المعاملات، قال من لم يحسن معاملة الخالق ما أحسن معاملة المخلوق. Dan pernah ditanya atau dikatakan seseorang, tolong karangkan kami kitab dalam ilmu tasawuf. Tiba-tiba dibuatkan kitab, tapi kitab itu dikarang dalam ilmu muamalah, kan berbuat baik, transaksi dan yang lain sebagainya. Maka ditanya, Allah saya kan minta kitab ilmu tasawuf, kok kamu malah bikin kitabnya dalam muamalah? Apa kata yang pengarang kitab tadi? Sengaja saya bikin kitab tentang muamalah, karena orang kalau muamalahnya baik dengan Allah, pasti muamalahnya dengan manusia pun akan menjadi baik. من لم يحسن المعاملة مع المخلوق لم يحسن المعاملة مع الخالق سبحانه وتعالى. Dan barang siapa, kata beliau, yang muamalahnya tidak baik kepada makhluk, kepada sesama manusia, maka muamalahnya kepada Allah pun tidak akan pernah baik. Ya, هذا حثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على المعاملة وعلى المناصحة. فقد رأى بعض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجل يبيع ناقة، وذلك الرجل اشترى بثمن غالي في مرأة من ذلك الصحابي، فقال بعد أن تم البيع ذهب إلى ذلك المشتري، بكم اشتريت هذه الناقة؟ فقال له بكذا بكذا، ذكر ثمنا غاليا. فقال له ألم يخبرك البائع بعيب فيها؟ قال لا. قال تريدها للحم أي للذبح أو للحمل؟ قلت لا، أريد أن أذهب بها إلى مكة لزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحج بيت الله الحرام. وقال إن في قدمها ثقل، إذا حملت عليها تقرب. فجاء ذلك البائع يعاتب ذلك الرجل الصحابي، يقول له ما لك تفسد علي صفقتي؟ فقال له ذلك الصحابي أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصح لكل مسلم. Maka beliau bercerita, kata beliau, karena setiap kita ini harus saling bermuamalah yang baik, saling transaksi yang baik, saling menasihati, kata beliau. Terjadi di zaman Nabi SAW bahwa ada seseorang membeli daripada onta. Dia beli dengan harga yang sangat mahal. Ketika dia beli, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada si pembeli, kamu beli harga yang berapa? Dia katakan, oh saya beli harga buat sangat mahal, katanya, dengan harga yang sangat mahal. Dia tanya lagi, kamu onta ini buat apa? Buat kamu sembelih, kamu mau makan, apa buat kamu tunggangi? Karena zaman dulu tunggangan hanyalah onta kendaraan. Dia katakan, saya onta ini saya beli buat tunggangan saya ingin ziarah daripada Nabi Muhammad SAW. Saya ingin berziarah kepada Nabi Muhammad. Maka seorang sahabat ini mengatakan, kenapa kamu beli onta? Onta ini kamu beli dengan harga yang mahal, padahal onta ini ada aib, cacat. Istilah kalau kita beli barang itu cacat. Yang namanya orang jual itu kan kalau barang tak bagus harus ditaruh, bukan malah ditutupi. Kayak sekarang banyak begitu. Di bawah kaki onta itu ada
bolong kata beliau, ada lubangnya. Kalau kamu tunggangi baru kamu duduk, orangnya bisa duduk juga, tidak bisa jalan. Akhirnya orang ini mendatangi daripada si penjual, dia marahi daripada penjual tersebut. Iya, padahal dia bukan yang beli. Maka si penjual ngomong, kamu peduli apa? Kan yang beli bukan kamu. Dia katakan, saya sudah mengambil sumpah janji daripada Nabi SAW untuk saling menasihati. Kalau ada yang buruk dinasihati, kalau ada orang yang tidak benar dinasihati. Begitulah sumpah saya kepada Nabi Muhammad SAW. فالنصيحة هي أساس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأساس البعثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث بالنصيحة فقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. Sebab kata beliau, nasihat atau kita saling menasihati itu adalah pondasi daripada agama kita, pondasi daripada sebab diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din nasihat, bahwa agama ini adalah nasihat. فمن نصحني وبكاني فقد أحبني ومن ضحكني وستر عني عيبي فقد أبغضني فهو عدوي، لكن من نصحني وأبكاني ذاك هو حبيبي لأن نبهني لصلاح ديني ودنياي وآخرتي. Maka kata beliau, kita harus sadar, orang kalau ada orang menasihati kita, orang membuat kita nangis atas kesalahan kita, berarti orang itu cinta sama kita. Tapi kalau orang itu kita salah dia keburukan kita didiami, bahkan malah ditutup-tutupi, maka hakikatnya dia adalah musuh kita. Karena orang kalau saling cinta itu saling menasihati. Orang salah kita tegur, ya, orang salah itu kita kasih arahan, maka itulah tanda daripada cinta. إنسان تنبهه إن خلقك حية أو عقرب فينتظر انتبه، فيقول لك لماذا قد أزعجتني؟ بدل ما يقول جزاك الله خير نبهتنا على هذا العقرب والحية، إيش ما تقول في ذلك الشخص إذا قال لك أزعجتنا بأن نبهتنا خمس اعتراض؟ تقول هذا غبي. كذلك الذي تنبه على عيب فيه ثم بعد ذلك يغضب عليك، ذاك مثاله orang tolol. Jadi kata beliau, kita ini beliau memberikan logika sederhana lagi kepada kita. Kita lagi jalan, katakanlah di belakang kita ini ada ular, ada kalajengking, ada binatang buas, katakanlah mau memaksa kita. Tiba-tiba ada orang datang mengagetkan kita, kasih tahu, hati-hati ada ular, hati-hati ada kalajengking. Kita kaget dengan orang tersebut. Ya, kira-kira apa yang mau kita ucapkan sama orang yang sudah mengingatkan kita dan mengagetkan kita? Kita pasti akan mengucapkan terima kasih. Kita akan mengucapkan jazakallah khair. Nggak mungkin kita bilang, kamu ini kurang ajar ngagetin saya. Nggak mungkin. Karena kita sudah dikasih kebaikan, diperingatkan tentang satu keburukan. Nah begitulah kita, kata beliau, kalau kita berbuat dosa, ya, atau ada orang nasihatin kita atas keburukan kita, lalu kita marah sama dia, berarti kita ini orang tolol, kata dia. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. Berkata kata beliau Sayyidina Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah menyayangi orang yang menunjukkan daripada aib kekurangan dalam dirinya. يقول الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ومن نصحني فإني للنصح منه قابل. Dan berkata Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, barang siapa yang menasihatiku, siapapun dia, pasti akan aku terima daripada nasihatnya. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أشد الناس إثما من نصحته في أمر أو نبهته على عيب فأظهر ما فيك من نقص أو عيب. يقول وأنت كذلك فيك، ذاك أشد الناس حمقا وأشد الناس عيبا وأشد الناس إثما. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling besarnya dosa, orang yang paling bodoh, kata sahabat tadi, adalah orang yang ketika ada orang lain datang memberitahu daripada keburukan kita, menunjukkan daripada kekurangan kita, dia malah membalikan kekurangan itu kepada kita. Kan kita begitu, kadang-kadang ada orang ngasih nasihat sama kita, kamu juga begitu, kamu juga begini, kita malah kebalikin. Kata beliau, kalau ada orang ngasih nasihat, terima.
Jangan kita malah ngebalikin. Kalau kita melakukan begitu, kita ini adalah orang yang paling besar dosa dan orang yang paling bodoh. أما العاقل كسيدنا علي زين العابدين من آل بيت النبي محمد حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يمشي في السوق فجاءه رجل وسبه وشتمه وبالغ في سبه وشتمه ووصفه بأوصاف هو بريء منها فلم يرد له جوابا غير أنه نظر إليه متبسما وقال له ألك حاجة نقضيها ومضى بسبيله. Kata beliau, adapun orang yang berakal seperti siapa? Beliau bercerita seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin, keluarga daripada Nabi Muhammad, cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali Zainal Abidin beliau bercerita suatu hari Nabi berjalan di tengah jalan bertemu dengan seseorang, mencacinya, memakinya dengan cacian makian yang tidak ada pada dirinya. Tetapi Sayyidina Ali bin Ali Zainal Abidin tidak marah, tidak murka kepada orang tersebut. Beliau hanya menghadapi cacian makian tersebut hanya dengan senyuman. Bahkan di akhir pertemuan Imam Ali mengatakan, apakah kamu perlu bantuan? Saya bantu. Bayangkan, kata beliau, dicaci maki malah menawarkan daripada bantuan. فلما كان الليل ذهب إلى بيته وخرج بابه فتح له الباب فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام ذلك الرجل فنظر منه فإذا هو سيدنا علي زين العابدين. Setelah berlalu cacian makian tadi, ketika datang waktu malam, kata beliau, Imam Ali Zainal Abidin mendatangi daripada rumah orang yang telah mencacinya, mendatangi rumah orang yang telah memakinya. Dia ketuk daripada pintunya. Imam Ali Zainal Abidin mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab salam daripada orang yang berada di dalam rumah tadi. فلما نظر فيه قال يا أخي يا أخي إن كان ما قلته في من وصفه بأوصاف هو منها بريء فإذا وصفني شخص بأوصاف أنا منها بريء انظر فيها إذا ليست فيها فتحققنا في المستقبل وإذا كانت فيها أستغفر الله وأصلح نفسي وأنظف نفسي إن كان ما قلته صحيح فالله يغفر لي وإن كان ما قلته كذب وبهتان فالله يغفر لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka Imam Ali Zainal Abidin ketika mendatangi daripada rumah orang tersebut, ada percakapan di mana Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ya fulan, katanya, saya orang yang tadi siang kamu caci, yang tadi siang kamu maki, yang mana cacian, makian, tuduhan, hinaan itu tidak ada dalam diri saya. Seandainya, kata Imam Ali Zainal Abidin, tapi saya menganggap, kata, seandainya cacian, makian yang kau tujukan kepada diri saya itu ada dalam diri saya, maka saya akan perbaiki diri saya. Kalau tidak ada, minimal saya buat wanti-wanti diri saya, jangan sampai saya melakukan daripada tuduhan yang kau tuduh. Tetapi yang terakhir, kata Imam Ali Zainal Abidin mengatakan kepada orang tersebut, seandainya keburukan itu benar ada dalam diri saya, maka saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau keburukan itu tidak ada dalam diri saya, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlalu saya Imam Ali meninggalkan daripada orang tersebut. فتبعه ذلك الرجل واحتضنه وقبل راسه ويده وقال أشهد أنك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتبع السيئة بالسيئة بل أتبع السيئة بالحسنة، فإن أنت أتبعت السيئة بالحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وصار من كبار مريدي سيدنا زين العابدين ومن كبار محبي سيدنا علي زين العابدين بالأخلاق الكريمة. Maka setelah Imam Ali meninggalkan dari rumah tersebut, maka si yang punya rumah ini keluar dan mengikuti daripada Imam Ali Zainal Abidin. Ketika dekat, dia peluk, dia cium daripada tangan dan kepala daripada Imam Ali Zainal Abidin, dan dia mengatakan, saya bersaksi
bahwa engkau benar-benar adalah anak daripada putri Nabi Muhammad SAW. Maka orang tersebut mengatakan kepada Al-Imam Ali Zain Abidin, dan akhirnya orang ini mengatakan engkau benar-benar mengikuti daripada akhlak mulia Nabi Muhammad. Makanya kata beliau, benarlah, karena Imam Ali mengamalkan apa? Ketika orang berbuat buruk tapi tidak dibalas dengan keburukan. Kalau kita orang jahat sama kita, kita jahatin, tambahnya dia musuh. Tapi kalau orang jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka permusuhan tersebut justru akan menjadi teman baik, teman dekat, dan akhirnya orang ini menjadi daripada muridnya Imam Ali Zain Abidin. والله يوفقنا وإياكم للتخلي عن الأخلاق الكريمة والتحلي بالأخلاق الكريمة. Mudah-mudahan kata beliau, Allah memberikan taufik kepada kita agar kita dapat memiliki akhlak yang baik dan menjauhi daripada sifat-sifat yang buruk. ولذلك في هذه الموالد وفي هذه الموالد وتعود علينا وعليكم بجميع العوائد. Mudah-mudahan Allah berkahi daripada murid kita ini, dan Allah kembalikan murid kita ini semua dalam keadaan yang baik. ولا نصرف إياكم إلا بذنوب المغفورة وحاجات المرضية. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah dan hajat-hajat kita dipenuhi. وإياكم بكمال الاتباع والمحبة لخير البرية. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki nikmat kepada kita agar bisa kita mengikuti daripada Nabi Muhammad. ويوفقنا وإياكم لصحبة الأخيار ويبعد عنا وعنكم صحبة الأشرار. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita orang-orang, dekatkan kita dengan orang-orang yang baik. Allah jauhkan kita daripada orang-orang yang buruk. ويوفقنا وإياكم لما يرضي عنا في كل وقت وحين ويبعد عنا وعنكم كل ما يسقط عنا سبحانه وتعالى. Dan mudah-mudahan Allah beri taufik kita agar kita dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, dan Allah jauhkan kita daripada sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah. ويصلحنا وإياكم ويصلح للأولاد والبنات ويوفقنا وإياكم لتربيتهم على منهج النبي محمد سيد السادات. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang baik, dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti daripada Sayyid Sadat Nabi Muhammad. اللهم إنا نفرح الخير الخير وعنا ويرزقنا الخير عنا. اللهم إنا باب نعمتك ولا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم اصلح عنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اصلحنا واصلح لنا أولادنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين. واغفر لنا كل ما يرضيك عنا واشرح صدورنا بما فيه صلاح الأمور في ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم احفظنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد، واجعلنا وإياك محفوظين من كل بلاء يخرج من الأرض أو ينزل من السماء، واجعل آخرك بعد انقضاء آجالنا في خير ولطف وعافية. لولا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا وحجنا عليها نحيا وعليها نموت وعليكم الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وعافنا عليها يا باعث. ثبت لنا في قلوبنا وخذ بها من الشر اعيننا وصل بها قلوبنا وقوالبنا ويميناتنا ومقاصدنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وارزق بنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وارزقنا والمسلمين واخرج من في هلاك صلاح للاسلام والمسلمين واصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين وصل سائر بلاد الاسلام والمسلمين واصلح الامام والامه والراعي والرعيه والف بينهم الخير المعشر بعض عن بعض واصلح هذه البلد اندونيسيا والحرمين اليمن وشان بلاد الاسلام والمسلمين وفضها من شر الفتن ما ظهر منها وبطن بجميع المصائب والبليات والزلازل والسوناميات وحفظنا ويا محفوظين من جميع الذنوب والخطيئات واجعلنا في نصر عظيم جميع الاجيال في الحزن المكين من الذنوب والخطيئات واغفر لنا من مضى واحفظنا فيما بقي
وما هو أبجى نبيك محمد سيد السادات. صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.